Lomi ala Fatima. Ay, pak-short. Ado nga. Kaya dito nobyo tako dito. Man in love ka kunting. Lumalang man kuy na pi kay tantinting. Alura yan. Wow, that's si Lomi. What's sa antipat color yellow? Mo sila Elmiki. Ay doon din largo ay kutay. Kasi kita ko na sa bira-bira. Para mambuyong. Para kayong kome mambuyong. Mambuyong daw. Hindi, pwede kome mucho. Malo mambuyong ko na sa antipat niyo, pwede kome mucho. Pamanda to sa bira-bira ko na yun siya. Bira-bira din. Saute. Saute the chicken. Kabar, chene pase. Cosa tanti pato coloring? Kwan. Hotdog? No. Kasi pa ko. Longganisa. Longganisa. Kabar, squid ball. Yan. Tanti pati ala chef. Nema, perdi si Chef Noel. Kanya kompetensya. Pantuali. Dano check nung pan pa to. No ma, kay para pwede kome mucho. Sabroso di mami ulam. Tama ka mong sabaw. Yan. Sabroso. Ito nele bira-bira para mambuyong. Amo sa dimisena. Ese lang kome kay mucho. Sabroso ba? Hala di mi baso. No, ipayin agua. Mas di malingasa. Kaya si usay. Wow. Pampitik-pitik ya sila. Tara. Kasi bira-bira para Bira-bira pa mambuyo. Para hindi sila kema. Ang loloso. In fairness, makakomer yan. para bigyan silang sayo. Speaking of the sal are the witness of our love. Alam mo ay ganito ko. Siciliama. Tapos na yung Tano, kaya hindi pa. cute. What about the pepper? May pepper. No pepper? Oh no. Tira. Oh, ano. Pepper is life. Black pepper. Black pepper. Ay, nalit ka Desi yun eh. Okay. Cute. Cute. Alam ko yun, achenda. Achenda cute. Yun eh. Alam Sambuanga. Sambuanga Hermosa. Festival. Ano daw tumunta basketball na Sambuanga sa kalang cute. Buang. Kasati silaan. Cosa dito problema, mujer? Isa lady, dyan na problema. Big problem. Abi, okay asi kita ukay-ukay. Wow, yummy. Yummy, yummy. 3 3 cup.